kok tisalo tulashi kok che tuang holnogo lamshokma panda সংখ্যা শাখা o panda Cpim bodoni 22 nukhuni Lukurok Cpim bodol yakarui Tipra Motha Phaikha bubagrani thanjani lamano eba constitutional solution no borok khafurjagai Cpim bodol yakarui Tipra Motha bodolo Phaikha hanai shaka MLA Onmes Burma o panda phai manjakha Khowai district president Block Working President, Junal Vice Chairman, District ni Kabangma Tangphangte, Buri Bodoni Adong Suk Shong. Felicitation program উই দমরো তোলা শিক্ষক চেতন হলো এবং felicitation program প্রায় পাইনানি পাঠাগলো so nice যে তিনি মহাই সালো পাম সান্ডেনি সালো Cpim party yakarui পূর্ব বনকিনি চিনি তাকুতে বুকুচল 22 পরিবার তিনি ভাইয়ে টিপ্রা মথা খবরক যোগদান খাইকা এবং টিপ্রা মথা নিয়ে বাংলা নার মুন্ন বেলায় খাপুজাগে বুবাগ্রানি ফানসানি লামানো হামজাগে constitutional solution about greater Tipraland statehood ni demand number of khapuzagi bini Tipra Motha Phaikha samile bhaja singborno lamsok pandaworo sini Khowai district president the district the working president block the vice president zonal vice chairman এবং district ni kabangma tangphangro aro tongo bori bodol ni adamsik songrobbo tongo फाइनाइ चिनि दागु चंग जों लामसको Tipra Motha Phaikha बुबाग्रा अब 25 खोवाई विधानसभा केंद्र अंतर्गत पूर्वगण की जामकिला दिसो पासे नाइलिया बारी गाना सिने अब सामहावार गाना कबला बारी गाना पश्चिमो जनरल भरक कन्टेक्ट जावांसा सिने अब जाहाते सिने अब एडिसिदा खुलाई मानो एक्सेस तारो बागुन सिन बिनिरक आंनि समकप सानबाय बे बुस्थुखौ आंनि काम कायजोखाय खायरिमानो आ सहयोगिता सिंह रिखेबा सिंह गाहाम नोंगागि Cpim पार्टी तंफ्रु बकट तंमानि Cpim तंफ्रु दसिन आरो एकमात्र जनरल बि सिं Cpim न जन संख्या बिसि हुनै सिं Cpim नोंबो कला तंमानाफ्रु आं दरम दिपुरगन की Khowai 46 nong reaction convener Bangson good convener नरो तिनि जे Tipra Motha ओ जे जॉइन फेबमनि Cpim yakarui आबो तामुनि बगे yakarui फेका Cpim पार्टी न आबो गांगैसिन एकटा न कक्सिन आबो एडिसि दा खिलाइ दिमानो एडिसि दा खिलाइबानो नि नरो Tipra Motha फाइमनि गाय एडिसि जदि खिलाइकै त काजै Tipra Motha नि आन्दारो मा थंलाइ नि मुंगाय जनरल सिको नि मुंगाय सम राइट बर्मा Tipra Motha जदि एडिसि खिलाइमा याकान न Tipra Motha तंगिया ताहि Cpim खांफैनाय अस्ला हंकाय सिं त जनरल बि Motha नि आन्दारो तै सिनि जनरल लखुरु आ जागन सिं मा थांनाय दखान कखा आहिसि